Go for another video. Ako si King Full of Editor. Tamad ako pero may pangarap. So samahan niyo ako ngayong araw. So mag-edit ulit tayo. So another video na naman tayo guys. Let's go for edit. Ay, joke lang. Let's go for another video on Facebook and TikTok and Facebook. Let's go for edit. Let's go. Ito guys, tignan nyo. Pakita ko na hanggang simula guys na. Sheesh. Ganda ng kakalabasan nito guys. So antayin nyo na lang ito guys. Another video ko. Sana magustuhan nyo guys. Ipopost ko siya bukas guys. Abangan nyo na lang to guys. Sheesh, excited na ako. Nandito ulit ako. Ako si King. Tamad ako pero yung pangarap. Hello guys, i-edit ko muna. Bye bye. Salamat sa panonood.